जय जगन्नाथ पिला माने आशा करुँची तुम मैंने बहुत भलरे थिब तुम प्रिपरेशन को भी बहुत जोर जार करुथुब परीक्षा आ कम दिन रहा पिला माने हमर सोशल साइंस रो तीनोटी सेट बर्तमान डिस्कसन सरी जाइए 50-50 150 क्वेश्चन आम डिस्कसन सरी जाइए तुम मैंने अल्प समय बाहर करके डिस्कसन गुड़ी को देखी नब तुम मान पुणी थे रिविजन आ रिकल हो पिला माने इतिहास राजनीति विज्ञान में बहु पिलांकर असुविधा थाए कि पिला कौन करती ना मसीहा गुड़िक मन रखिपारती आर भी घोषिकी बहुत पिलांकर मन रहे से पाने डिस्कसन गुड़ी को थे देखीदे तुम माइंड रिकल हो एग्जाम टाइम तुम मन पड़ो तुम एग्जाम भल स्कोर कर सोशल साइंस से आमर यही छोटिया प्रयास तो पिला आग को बढ़ा आज सेट 4 डिस्कसन करवा पुणी 50टी क्वेश्चन है चलते पिला डिस्कसन करवा आज प्रथम क्वेश्चन हूँ पे कौन ना प्रथम क्वेश्चन हूँ पे गांधीजी क्या राजनैतिक गुरु भाव ग्रहण करथिले गांधीजी क्या राजनैतिक गुरु भाव ग्रहण करथिले आमर जो सेट 3 मुझे डिस्कसन करी पे सुभाष चंद्र बोस क्या राजनैतिक गुरु भाव ग्रहण करथिले क्वेश्चन आसीला एबे आसिला पे गांधीजी क्या राजनैतिक गुरु भाव ग्रहण करथिले ना पे तुमर गोपाल कृष्ण गोखले गांधीजी राजनैतिक गुरु होउछंदी गोपाल कृष्ण गोखले तापर पे आग को बढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन केउं पत्रिका माध्यम कनिका अत्याचार लोकलोचन को आसीथिला केउं पत्रिका माध्यम कनिका अत्याचार लोकलोचन को आसीथिला केउं पत्रिका माध्यम पिला माने ना समाज और उत्कल दीपिका समाज और उत्कल दीपिका माध्यम कनिका अत्याचार लोकलोचन को आसीथिला है तापर पिला माने आग को जीवा केउं दिन छात्र छात्री माने पाटना सचिवालय पूर्वद्वार जातीय पताका उत्तोलन करथिले केउं दिन छात्र छात्री माने केउं दिन छात्र माने पाटना सचिवालय पूर्वद्वार जातीय पताका उत्तोलन करथिले केउं दिन पिला माने ना 1942 अगस्त 11 तारिख दिन 1942 अगस्त 11 तारिख दिन देख पिला माने 1942 अगस्त 8 तो आमर भारत छाड़ आंदोलन होता भारत छाड़ आंदोलन होता 1942 अगस्त 9 जोड़ा कि महात्मा गांधी गिरफ होते महात्मा गांधी गिरफ होते अगस्त 9 रे गांधीजी गिरफ होते है पुणी आउ थे जो 1942 सेप्टेम्बर 10 भारत छाड़ आंदोलन दमन होइछि बोली ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल घोषणा करथिले सेप्टेम्बर 10 रे तो आमर सचिवालय जिते छात्र मैंने पाटना सचिवालय जातीय पताका उत्तोलन करथिले सेटा होछि 1942 अगस्त 11 है आग को बढ़िबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरवर्ड ब्लॉक किए गठन करथिले फॉरवर्ड ब्लॉक किए गठन करथिले देखो पिला माने फॉरवर्ड ब्लॉक किए गठन करथिले ना फॉरवर्ड ब्लॉक गठन करथिले नेताजी कांग्रेस त्याग करी 1939 मे 3 तारिख रे नेताजी के नेताजी होउछन्ते हमर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से केबे फॉरवर्ड ब्लॉक गठन करथिले पिला माने केबे ना 1939 मे 3 1939 मे 3 रे से फॉरवर्ड ब्लॉक गठन करथिले हला तापर पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 5 नंबर पिला माने केउं वर्ष मधुसूदन दास बीए पास कले केउं वर्ष मधुसूदन दास बीए पास कले ना 1876 मसीह मधुसूदन दास बीए पास कले तापर पिला माने जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को गंजाम जातीय सभा रे किए अध्यक्षता करथिले गंजाम जातीय सभा रे श्याम सुंदर राजगुरु अध्यक्षता करथिले गंजाम जातीय सभा रे तापर पिला माने ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नुहे यह किए कहिथिले ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नुहे यह किए कहिथिले पिला माने ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नुहे राजेंद्र लाल मित्र कहिथिले ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नुहे 8 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा निर्धारण कमिटी 1931 रे किए जड़े सहयोगी सदस्य रूपे रही सीमा निर्धारण कमिटी 1931 रे किए जड़े सहयोगी सदस्य रूपे रही किए पिला माने ना CVS नरसिंह राजू
CVS ନରସିଂହ ରାଜୁ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶା ଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶା ଯାଇଥିଲା? ଖଡ଼ିଆକୁ ଅଣାଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶା ଯାଇଥିଲା। ଘୁମୁସର ଆସ୍କା ସିନେ ଆମର କ'ଣ ଘୁମୁସର ହେଲା, ଘୁମୁସର ଆଉ ଆସ୍କା, କୋଦଳା, ସୋରଡ଼ା ଏଇସବୁ ଅଣାଯାଇ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ଅଣାଯାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶା ଯାଇଥିଲା। ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ଅଣାଯାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜାକର ନାମକ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜାକର ନାମକ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ପିଲାମାନେ? ନା ସୟଦ କାସିମ ରଜଭୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କେବେ ନୀଳଗିରି ରାଜା ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କେବେ ନୀଳଗିରି ରାଜା ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କେବେ? ନା ପିଲାମାନେ 1928ରେ ନୀଳଗିରି ରାଜା ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେବେ? 1928ରେ। ତ 1930ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବୌଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା 1930। 1932 ତାଳଚେରରେ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। ତାଳଚେରରେ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା 1932। 1938ରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। 1928ରେ ନୀଳଗିରିରେ ହେଇଥିଲା। 1930 ବୌଦ୍ଧ, 1932 ତାଳଚେର, 1938 ଢେଙ୍କାନାଳ। ନେକ୍ସଟ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଗଡ଼ଜାତଟି କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା? କେଉଁ ଗଡ଼ଜାତଟି କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା? କେଉଁ ଗଡ଼ଜାତଟି କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା? ଦେଖ କେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ? ନା ନୟାଗଡ଼ ଗଡ଼ଜାତଟି କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା ହେଲା। ନରସିଂହ ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲ, ନରସିଂହଟା ଥିଲା ନରସିଂହ ଥିଲା ଖ ଗଡ଼ଜାତର, ରଣପୁର ଥିଲା ଗ ଗଡ଼ଜାତର, ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥିଲା ଖ ଗଡ଼ଜାତର ହେଲା, ଆଉ କ ଗଡ଼ଜାତର ନୟାଗଡ଼। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଗୋଆର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶରଣପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ? କେବେ ଗୋଆର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶରଣପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ? କେବେ ପିଲାମାନେ? ନା 1961 ଡିସେମ୍ବର 19ରେ। 1961 ଡିସେମ୍ବର 19ରେ ଗୋଆର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶରଣପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? କେବେ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରାଧିକରଣ ଲିମିଟେଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? କେବେ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରାଧିକରଣ ଲିମିଟେଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? କେବେ? ନା 1937 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରାଧିକରଣ ଲିମିଟେଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। କୋୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ କୋୟା କୁହାଯାଏ ଏକ ଜନଜାତିଙ୍କୁ କୋୟା କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍? 16 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍? ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍? କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍? କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍? ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ? ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା 1981ରେ। 1981ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍। ତ ଅପସନ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ସେଇଟା 1995ରେ ହେଇଥିଲା। ତ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ସେଇଟା 1996ରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା 1996 ହେବ, ଏଇଟା 1995 ହେବ ହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 2009ରୁ 2010। ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 1981ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା କିଏ? ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା କିଏ? ନା ପିଲାମାନେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି ବିନୋବା ଭାବେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଫେରୋମାଙ୍ଗାନିଜ କାରଖାନା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଫେରୋମାଙ୍ଗାନିଜ କାରଖାନା ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ? ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ? ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ଭାରତର ଦେବଗୌଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା।
केबे शुभ देइथिले जदि पिला माने क्वेश्चन आछे केबे शुभ देइथिले जदि क्वेश्चन आछे केबे ना 1996 मसिया अगस्त 8 तारिख 1996 मसिया अगस्त 8 तारिख रे शुभ देइथिले हला। तापर पिला माने 20 नंबर क्वेश्चन विशिष्ट ऐतिहासिक सरदार के एम पानिकर केउं कमिटीर सदस्य थिले पिला माने केउं कमिटीर सदस्य थिले ना राज्य पुनर्गठन आयोगर सदस्य थिले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने नूतन राज्य गठन और राज्य पुनर्गठन तथा राज्यर चतुसीमा एवं नाम परिवर्तन संपर्कित संवैधानिक व्यवस्था आम संविधानर केउं धारारे सूचित करा जायछि पिला माने आम संविधानर केउं धारारे सूचित करा जायछि देखिबा आम संविधानर केउं धारारे सूचित अछि पिला माने आम सूचित अछि आम संविधानर केउं धारारे सूचित अछि पिला माने ना आम संविधानर धारा 2, 3, 4 रे सूचित अछि आम संविधानर धारा 2, 3, 4 रे सूचित अछि। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा द्वारा नियुक्त होइथांती संपृक्त राज्यपालर राज्यपालଙ୍କ द्वारा नियुक्त होइथांती राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा द्वारा नियुक्त होइथांती संपृक्त राज्यपाल द्वारा राज्यर राज्यपाल। 23 नंबर क्वेश्चन पिला माने बलवत्तकरण निम्नलिखित मोटर यान संपर्कित केउं नियम उल्लंघन उपरे गुरुत्व देइथाय पिला माने देख केउं नियम उपरे गुरुत्व बलवत्तकरण निम्नलिखित मोटर यान संपर्कित नियम उल्लंघन केउं उपरे गुरुत्व देइथाय गाड़ीर फिटनेस ना इंश्योरेंस ना तीन ड्राइविंग लाइसेंस ना पिला माने ड्राइविंग लाइसेंस ना मोबाइल व्यवहार केउंटी को गुरुत्व देइथाय केउंटी को ना चारटी जाको पिला माने गुरुत्व देइथाय सेति सी होबो आंसर। तापर पिला माने आगो को बढ़िबा अमृतलिंगम पिला माने होछंती तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट रो नेता। तापर पिला माने आगो को जिबा 25 नंबर क्वेश्चन इतिहास राजनीति विज्ञान लास्ट क्वेश्चन युक्तराष्ट्र अमेरिकार केउं राष्ट्रपति काश्मीर प्रसंग नहीं भारत और पाकिस्तान मध्य मध्यस्थता करिवार अभिप्राय युक्तराष्ट्र अमेरिकार नाही बोली कहिथिले किए कहिथिले पिला माने किए कहिथिले बिल क्लिंटन कहिथिले। तापर पिला माने नेक्स्ट जिबा ख विभाग भूगोल और अर्थनीति रो 26 नंबर क्वेश्चन भारतर केउं राज्य रे सर्वाधिक चारणभूमि देखा जाए हिमाचल प्रदेश रे सर्वाधिक आमर चारणभूमि देखा जाए। तापर पिला माने जिबा 27 नंबर क्वेश्चन को पार्वत्य भूमि और ढालू अंचल रे केउं कृषि कार्य करा जाए पार्वत्य भूमि और ढालू अंचल रे केउं कृषि कार्य करा जाए पिला माने पार्वत्य भूमि ढालू अंचल रे केउं कृषि करा जाए शुष्क कृषि करा जाए सोपान कृषि करा जाए रोपण कृषि तो डी होबो आंसर शुष्क कृषि और रोपण कृषि तीनटा करा होची पार्वत्य ढालू मालभूमि अंचल रे। तापर पिला नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 23 नंबर क्वेश्चन आरवली रोगालिथ पोखरान कौन पिला माने पोखरान होबो लिथोजोलिक पोखरान होची लिथोजोलिक। तापर पिला माने केउं अरण्य को मुक्त अरण्य कहा जाए मुक्त अरण्य कहा जाए पिला माने ना अवर्गीकृत अरण्य को मुक्त अरण्य कहा जाए बोले कहा जाए हला। तापर पिला माने देखिबा 30 नंबर क्वेश्चन भारत रे केतोटी जैवमंडल संरक्षित अंचल रहिछि पिला माने भारत रे 18टी जैवमंडल संरक्षित अंचल रहिछि हला। तापर पिला माने जिबा 31 नंबर क्वेश्चन को गिर अरण्य केउं जीवजंतुଙ୍କ ପାଇଁ प्रसिद्ध गिर अरण्य केउं जीवजंतुଙ୍କ ପାଇଁ प्रसिद्ध तो पिला माने गिर सिंह मानक ପାଇଁ प्रसिद्ध हला। तापर पिला माने नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन को जिबा 32 नंबर क्वेश्चन देख वृष्टि विरल और सुविस्तृत बालुकापूर्ण मरुभूमि मध्य झर और ता चारिपाखरे खजुरी गछ और गुल्म आदि देखा जाउथुबा क्षुद्र अंचल को कौन कहुए देख पिला माने पुणी पढ़ी दउछि मु वृष्टि विरल सुविस्तृत बालुकापूर्ण मरुभूमि मध्य जो झर देखा जाए ता चारिपाखरे खजुरी गछ गुल्म आदि देखा जाए से क्षुद्र अंचल को आमे कौन कहबा पिला माने ना से क्षुद्र अंचल को आमे कहबा मरु उद्यान हला। तापर पिला माने जिबा 33 नंबर क्वेश्चन को केउं डैम विरोध रे नर्मदा बंचाओ आंदोलन तेजी थिला ना सरदार सरोवर डैम विरोध रे नर्मदा बंचाओ आंदोलन तेजी थिला। तापर पिला माने जिबा निम्नोक्त
କେଉଁ ଖଣିଜଟି ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଅଛି? କେଉଁ ଖଣିଜଟି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ମହଜୁଦ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଗୁଟ୍କା ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଇଲା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କଠିନ କୋଇଲା? ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କୋଇଲା କେଉଁଟା? ନା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କୋଇଲା। ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କୋଇଲା ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଅଙ୍ଗାରକର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଉଛି, 90ରୁ 95% ପ୍ରାୟ ଥାଉଛି। 90ରୁ 95% ଅଙ୍ଗାରକ ଥାଉଛି। ପିଟ୍ରେ 50%ରୁ କମ୍ ଥାଉଛି। ପିଟ୍ରେ 50%ରୁ ଅଙ୍ଗାରକ କମ୍ ରହୁଛି। ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ରେ ସବୁ ଆମର 60% ଅଙ୍ଗାରକ ରହୁଛି। ଆଉ ବିଟୁମିନ୍ସରେ 60ରୁ 80% ରହୁଛି। ବିଟୁମିନ୍ସରେ 60ରୁ 80% ରହୁଛି। ତ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ରେ ଆମର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କଠିନ କୋଇଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଉଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ହଳଦିଆ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ହଳଦିଆ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ହଳଦିଆ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ହଳଦିଆ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ନା କୁରୁଆ କୁହାଯାଏ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ କୁରୁଆ କୁହାଯାଏ ହେଲା, କୁରୁଆ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ରେ କାହାକୁ ଭିଏତନାମା ଆଉ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ରେ ହୁଏ। ଭିଏତନାମା ଆଉ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ରେ କୁହାଯାଏ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ମେକ୍ସିକୋରେ ମିଲ୍ପା କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ପେଣ୍ଡା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପେଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ। ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ତାକୁ କୁରୁଆ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? 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 ପିଜୁଳି ବିହାର, ଏଇ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପିଜୁଳି ବିହାର, ଏଇ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କମଳା ମେଘାଳୟ, ଅର୍କୁଟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଆମ୍ବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା 39 ନମ୍ବରକୁ। 39 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ମୋଟ ପନିପରିବାର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ନା 14%। ପୃଥିବୀରୁ ଯେତେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ସେଥିରୁ 14% କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦିତ ସିଏ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଏକ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ? କେଉଁଟା ଏକ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ? ନା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ। ତାପରେ ଯିବା 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିଲାମାନେ। 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେତେ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା? କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1860 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଡେସ୍ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ନା NMCC ଗଠିତ ହୋଇଛି। NMCC ଗଠିତ ହୋଇଛି। NMCC ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ୍ କାଉନସିଲ୍। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ତା'ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମୁମ୍ବାଇ ସମାଚାର ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ? ମୁମ୍ବାଇ ସମାଚାର ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ? ପିଲାମାନେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥାଏ? କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥାଏ? ନା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ? ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା? ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପିଲାମାନେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ବି, ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବି ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 46 ନମ୍ବର। କେଉଁଟି ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ ନୁହେଁ? ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ କୁହ? ବିକଶିତ ଦେଶ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଦେଶ ନୁହଁ। ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଆମର ଯେମିତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଆମର ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଦେଶ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଦେଶ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଦେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ। ଜର୍ମାନୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଦେଶ।
तापर आमर हूँ आउ गोटे विकसित देश इंग्लैंड जापान। इंग्लैंड हूँ गोटे विकसित देश आउ जापान मध्य गोटे विकसित देश है। तापर एंक भितर फ्रांस भी गोटे विकसित देश, तो पाकिस्तान विकसित नुहे। तापर जी पे 47 नंबर क्वेश्चन को 47 नंबर क्वेश्चन देख पे 47 नंबर केउंठी अर्थनिवेश बेस आशंकापूर्ण, केउंठी अर्थनिवेश बेस आशंकापूर्ण अंशधन बजार, अंशधन बजार, अंशधन बजार रे पुंजीनिवेश कले बेस आशंकापूर्ण रहे। तापर पे नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त संस्था सेबीर स्कोरस सिस्टम रे केते दिन मध्य अभियोग उपर निया जायतिबा कार्यानुष्ठान जणाइबे। केते दिन मध्य जो संयुक्त संस्था सेबीर अच्छी स्कोरस सिस्टम रे केते दिन मध्य अभियोग उपर निया जायतिबा कार्यानुष्ठान को जणाइबे ना 30 दिन मध्य। केउंटा उत्पादनर नियामक नुहे, केउंटा उत्पादनर नियामक नुहे, केउंटा उत्पादनर नियामक नुहे देखा पे केउंटा ना जल, जल उत्पादनर नियामक नुहे। तापर पे तुम लास्ट क्वेश्चन आज केउंटा उद्योगी मानकर दक्षता गुण, केउंटा उद्योगी मानकर दक्षता गुण अध्यवसाय तथ्य जिज्ञासा आगबर होगा निरंतर निरीक्षण। तो पे सबूक हे उद्योगी मानकर दक्षता गुण पे 40 पे 50 क्वेश्चन सेट 4 सरी जाइए। यही सेट 4 50 क्वेश्चन को देखी नब समय बाहर करके पे परीक्षा बहुत माने उपयोगी हम, तुम्हें भल अटेंड देखी नब पे निश्चित भाव में। थैंक यू।